वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हुजूर की महफिल की खुसूसियत ये है कि उनकी महफिल में कभी कोई बोर नहीं होता था। यारों कोई बोर कैसे हो सकता है, इसलिए कि जाने जहां मौजूद होता था, जलवे जहां आरा मौजूद होता था, हुजूर की मन मोहनी गुफ्तगू होती थी, हुजूर का दिल रुबा चेहरा होता था, हुस्न जमाल का पैकर सामने होता था। महफिल लंबी हुई और उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई, और जब बारिश शुरू हो गई तो बारिश जब हुई तो फिर काली घटाई हो गई और तारे छुप गए, चांद छुप गया। और वो सहाबी बहुत दूर रहते थे और बुढ़ापे की वजह से वो असा लेकर के चलते थे। अब उस सहाबी को फिक्र हुई, चूंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथों का मोजज़ा, आज मेरा उन्वान है अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कैसा नबी हमें अता किया है, अल्लाह ने कैसा रसूल हमें अता किया है, अल्लाह ने कैसा हबीब हमें अता किया है। मुझे बहुत तकलीफ इस बात पर है कि मेरी कौम ने सबकी कदर की, मेरी कौम ने अपने नबी की जैसी कदर करनी चाहिए थी वैसी कदर नहीं की, अपने आका की जैसी अजमत मानना चाहिए था वैसी अजमत नहीं की, अपनी आका की जैसी शान पर का एतराफ करना चाहिए था वैसा एतराफ नहीं किया। अल्लाह अकबर। जब काली घटाएं छा गई, तारे छुप गए और बरसात हो गई, यानी कि रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा था, रात का वक्त था, इसलिए कि वो दौर जो है टॉर्च का दौर तो नहीं था, वो दौर जो है इतना तरक्की याफ्ता बज़ाहिर दौर तो नहीं था। हालांकि मुझसे पूछो तो सबसे तरक्की याफ्ता दौर तो वही था, लेकिन चीजों के एतबार से इतनी तरक्की याफ्ता चीजें वहां नहीं थी। वो सहाबी अब घर जाने की फिक्र करते हैं। मफ़हूम हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अंधेरा बहुत है, काली काली घटाएं हैं, सरकार अब मैं घर कैसे वापस जाऊंगा, तो रात का वक्त है। मेरे करीम आका ने फरमाया, ये जो लकड़ी तुम्हारे हाथ में है, ये जो असा तुम्हारे हाथ में है, ये असा मुझे दे दो। सहाबी ने असा हुजूर के हाथ में दे दिया, हुजूर ने अपना हाथ उस असा से टच कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थे तो 5 ही उंगलियां तो 5 ही थी, हुजूर ने असा से अपना हाथ टच कर दिया। अब जैसे वो सहाबी ने असा उठाया, उस असा से रोशनी निकलने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के हाथों का मौजज़ा ये, वो रोशनी फूटने लगी और अब उस असा से रोशनी निकल रही है तो दूर तक रोशनी जा रही है। सरकार ने फरमाया, जाओ इसी की रोशनी में घर चले जाओ, इसी की रोशनी में घर चले जाओ। आप बताएं, कितना भी गोरे गोरे और खूबसूरत हाथ वाला बंदा है, अगर वो किसी लकड़ी को हाथ लगाए तो क्या वो लकड़ी रोशन हो सकती है, वो लकड़ी मुनव्वर हो सकती है? ये अपने नबी की शान है, ये अपने नबी का मकाम है, ये अपने नबी का मर्तबा है कि लकड़ी को हाथ लगा दे तो लकड़ी रोशन हो जाती है, लकड़ी मुनव्वर हो जाती है। अब क्या हुआ, उस बूढ़े साहबी को वो लकड़ी मिल गई, वो लेकर के चले। अच्छा, बड़ी बात तो ये, वो मेरे नबी का आसा नहीं था, वो हुजूर का आसा नहीं था, बल्कि वो आसा सहाबी का था। सिर्फ सहाबी के आसे को 1 सेकंड के लिए हाथ लग गया तो वो आसा रोशन और मुनव्वर हो गया। मेरी माए और बहनें भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब सुनो, समझो, याद करो और अपने बच्चों को सोते वक्त कहानी मत सुनाया करो, बल्कि यही वाकयात सुनाया करो। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कहानी किस्से, अपने बच्चों को जो है कहानी किस्से मत बताया करो, बल्कि अपने आका के मौजज़ात बताया करो, हुजूर के वाकयात बताया करो, ताकि तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा आशिक रसूल बन जाए, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा मुहिब्बे रसूल बन जाए, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा दीवाने रसूल बन जाए, गुलामे रसूल बन जाए। एक माँ या एक बाप अगर दुनिया से जाने से पहले पहले अपने बच्चे को आशिक रसूल बना करके जाते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कब्र में जाओगे तो चैन की नींद सोओगे। इसलिए कि जिस माँ ने अपने बच्चे को आशिक रसूल बना दिया, गोया कि उस माँ ने माँ बनने का हक अदा कर दिया। जिस बाप ने अपने बच्चे को आशिक रसूल बना दिया, गोया उस बाप ने अपने बच्चा पर अपने बाप होने का हक अदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, आप अंदाजा तो करें, जब उनकी लकड़ी रोशन हो गई, उनका आसा रोशन हो गया, उन्होंने हाथ में लकड़ी पकड़ी, अब दूर तक उसकी रोशनी जा रही है। तो एक दूसरे सहाबी भी थे, उन्होंने फायदा उठाने का सोचा कि चलो रोशनी निकल रही है, उसी रोशनी में मैं भी निकल कर चला जाऊं। अब दोनों साथ साथ चलने लगे, लेकिन एक मंजिल ऐसी आई, उस दूसरे
सहाबी ने कहा कि भाईजान एक काम करे, अब तक तो मैं इस रोशनी में चल रहा था, अब तक तो इसमें रोशनी में चल रहा था, अब मेरा घर अलग है, आपका घर अलग है, क्योंकि हुजूर ने आपकी लकड़ी को हाथ लगाकर मुनव्वर किया है, लेकिन अब इतना रास्ता तो मुझे जो है यूं ही तय करना पड़ेगा। तो सहाबा का अकीदा क्या था? अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा इतना रास्ता में अंधेरे में जाऊंगा। तो दूसरे सहाबी ने कहा नहीं भाई, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे हाथ में जो लकड़ी है वो मेरी लकड़ी से टच कर दे, फिर देख क्या होता है। कुर्बान जाए, ये मुस्तफा जान रहमत के हाथों का मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। उस लकड़ी को नबी ने हाथ लगाया तो वो रोशन हो गई, इस लकड़ी को हाथ नहीं लगाया बल्कि इस लकड़ी को उस लकड़ी से टच कर दिया गया जिसको नबी ने हाथ लगाया था। तो सहाबी ने क्या देखा कि वो लकड़ी भी रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतल लिल आलमीन, हुजूर निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। ये हुजूर के हाथों का मौजज़ा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों का। लकड़ी को हाथ लगाया तो रोशन, और उस लकड़ी को दूसरी लकड़ी लग गई तो वो लकड़ी भी रोशन। दूसरा मौजज़ा, एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम सफर में थे, हालत सफर में, और सफर की हालत में पानी खत्म हो गया। सफर की हालत में पानी खत्म हुआ। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो गया है। तवज्जो से सुनना, माएं और बहनें भी सुने, आपने सबकी जिंदगी सुनी, आज सबके सरदार की जिंदगी सुनो। जिस नबी का कलमा पढ़ते उस नबी की जिंदगी सुनो। सफर की हालत है, पानी खत्म हो गया है। सहाबा किराम ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप पे कुर्बान, पानी खत्म हो गया। सरकार ने फरमाया आईना अली, अली कहाँ है? अली को बुलाओ। मौला हाजिर हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। सरकार ने फरमाया अली एक काम करो, ये यहां से ये जो पहाड़ दिख रहा है, पहाड़, इस पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम है जो पानी लेकर के जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी का अकीदा और नबी का अकीदा ये नहीं है कि दीवार के पीछे क्या ये कोई नहीं जानता, पहाड़ के पीछे कौन है हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। पहाड़ के पीछे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो पहाड़ के इधर भी देखता है, पहाड़ के उधर भी देखता है। सुभान अल्लाह। और ये पहाड़ की कोई हैसियत नहीं, वो तो आसमानों के इधर भी देखते हैं, आसमानों के उधर भी देखते हैं। अल्लाह ने कैसी नजरें दी है महबूब को। अच्छा, हुजूर कह रहे हैं पहाड़ के पीछे एक गुलाम जा रहा है, इसका मतलब हुजूर गुलाम को भी जानते हैं। वो गुलाम अरबी नहीं है, हबशी है, ये भी जानते हैं। वो गुलाम गाजर मूली लेकर नहीं जा रहा, ये भी जानते हैं। गुलाम पानी लेकर जा रहा है, ये भी जानते हैं। अपने नबी की शान क्या है, अपने नबी का मत। लेकिन बात इतनी है, नबी की तुमने ऐसी ताजीम न की जैसा कि ताजीम का हक। उनकी जिंदगी न पढ़ी, हीरों की जिंदगियां पढ़ी, हीरोइन की जिंदगियां पढ़ी, क्रिकेटरों की जिंदगी, सब की जिंदगियां पढ़ते हो। वो फला हीरो है, उसकी बीवी गैर मुस्लिम है, उसका अब्बा मुस्लिम है, उसकी अम्मा गैर मुस्लिम है, उसकी बहन ये है, उसके भाई है, ये पूरी हिस्ट्री आपको पता है। बोलो नबी की अम्मी कैसी, ये भी आपको पता है। नबी के अब्बा जान कैसे, ये भी आपको पता है। इस पूरे मजमे से अगर मैं पूछ लूं, आपको शर्माने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको डांटने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना पूछता हूं, बोलो हुजूर के वालिद किस उम्र में पर्दा फरमाए? आप बता सकते हो? ये जुल्म है कि नहीं? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी के वालिद का विसाल किस उम्र में, वो आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। हुजूर के वालिद का विसाल उस उम्र में हुआ कि अभी उनके दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, वो रोहे निकल रहे थे, बस वो रोहे मजबूत हो, रुआ बोलते ना, रुआ अपनी मालिका में, वो रूहे मजबूत हो रहे थे। यानी कुल मिलाकर ये 19 या 20 साल की उम्र थी, ज्यादा से ज्यादा लोग कहते 21 साल की उम्र थी, इससे ज्यादा हुजूर के वालिद की उम्र नहीं थी। हुजूर इस्लाम के वालिद की इससे ज्यादा उम्र नहीं थी, अभी बाल दाढ़ी के निकलना शुरू हुए थे तब आपका विसाल हो गया था। हुजूर की वालदा का विसाल भी कम उम्री में हो गया था, और ये बहुत अजीम लोग हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कोई भाई नहीं था सगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हुजूर की फूफियां थी, ये भी मालूम होना चाहिए। हुजूर के चचे थे, ये भी मालूम होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कमो बेश 9 चचे थे, 9 चचा थे हुजूर अलैहिस्सलाम। ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के बाद हमारे लिए सब कुछ तो हुजूर है। बेशक बेशक। अल्लाह का पता बताने वाले हुजूर है।
ہم جو لقمے کھا رہے ہیں حضور کے صدقے میں کھا رہے ہیں، ہمیں جو اولادیں پیدا ہو رہی حضور کے صدقے میں پیدا ہو رہی ہے، یہ جو بارش برستی حضور کے صدقے میں برستی ہے، یہ جو اناج اگتا ہے حضور کے صدقے میں اگتا ہے، جو روزے ملتی ہے حضور کے صدقے میں ملتی ہے، اور جنت بھی ملے گی حضور کی شفاعت سے ملے گی۔ تو حضور کی زندگی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے حضور کی سیرت پڑھو، غور سے پڑھو، معلومات حاصل کرو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، علی یہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ، اس میں پانی ہے، اور وہ جو پانی ہے نا اس سے کہنا کہ وہ پانی دے، اس کو بلکہ اس سے کہنا کہ وہ ساتھ چلے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اس لیے کہ ہم نے اس سے پانی لینا ہے۔ مولا کائنات تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ حبشی غلام جا رہا تھا پہاڑ کے پیچھے سے۔ اچھا مولا علی نے حضور سے کوئی بحث نہیں کی، اور یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح بشر ہے، ہمیں نہیں معلوم، آپ کو کیسے پتا؟ مولا علی جانتے ہیں یہ ہماری طرح نہیں ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ولادت بھی ہماری طرح نہیں ہے، ان کی زندگی بھی ہماری طرح نہیں، ان کا وصال بھی ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ اصل سچا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا اور مومنوں کا ہے، ایمان والوں کا عقیدہ یہی ہے۔ حضور جو کہہ دے وہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط بات، پتھر کی لکیر نہیں، پتھر سے زیادہ مضبوط لکیر۔ مولا کائنات نے کہا اس حبشی سے، او حبشی چل میرے آقا بلاتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں آتا، اس نے کہا میں نہیں آتا۔ مولا علی نے کہا چل۔ اس نے کہا دیر ہو جائے گی، میرا آقا بہت مارے گا مجھے، لیٹ ہو جاؤں گا تو مار کھاؤں گا، بڑا ظالم و جابر ہے۔ فرمایا تیرے آقا کی بات ابھی نہیں چلے گی، ابھی میرے آقا کی بات چلے گی، چلو میرے آقا بلاتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے بھئی معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی ظالم کہہ سکتا ہے یہ کون سی دادا گیری ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ ارے نادان، جیسے تیرا بچہ کہتا نا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، توجہ دھیان دیجئے، میں اسکول نہیں جاؤں گا، تو کہ 2 لاپے ماروں گا اسکول جانا پڑے گا، بہت پٹائی کروں گا بیٹا اسکول جانا پڑے گا۔ کیوں مارتے ہو؟ کیوں دادا گیری کرتے اسکول بھیجنے کے لیے؟ بچہ کہہ رہے نہیں جاؤں گا۔ آپ کہیں گے مولانا بچے کو اسکول جانے کا فائدہ نہیں معلوم، وہ بچہ ہے، اس کی جتنی عقل ہے وہ اتنی بات کر رہا ہے، تو میں ڈرا کر کہتا ہوں کہ اسکول جا، کیونکہ آج فائدہ نہیں معلوم، اسکول جانے کے بعد پتا چلے گا کہ اچھا ہوا ابا نے مار مار کے اسکول بھیجا تاکہ مجھے نتیجے کے طور پہ ڈگری مل گئی، تو پتا چلا بچہ عقل کے مطابق بات کرتا ہے، وہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ اسکول کا نتیجہ نہیں پتا، اسکول کا نتیجہ نہیں پتا، اس کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے اسکول جاؤں گا تو دوستوں سے دور ہو جاؤں گا، اسکول جاؤں گا تو کھیل کود نہیں کر سکوں گا، اسکول جاؤں گا تو مجھے وہاں قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ تو جیسے بچے کو اسکول جانے کا نتیجہ نہیں پتا تو ہم مار مار کے بھیجتے ہیں، ویسے غلام کو نبی کے پاس آنے کا نتیجہ نہیں پتا، اسی لیے علی اس کو دھمکی دے کر کے لا رہے ہیں، جیسے تمہاری دھمکی اسکول والے کو بعد میں پتا چلتی ہے کہ فائدہ کیا ہے، ویسے اس غلام کو بعد میں پتا چلے گا کہ آنے کا فائدہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آنے کا فائدہ کیا۔ اس لیے ہوگا کہ ابھی تیرے آقا کی بات نہیں چلے گا، ابھی میرے آقا کی بات۔ کیا بات ہے، میں مفہوم پڑھنے لگا ہوں سیرت کے اس پہلو کا۔ مولا کائنات کا چلو اب مولا علی ایک دم مضبوط جسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علی ایک دم خوبصورت، سبحان اللہ، مولا علی کی ابھی کڑیل جوانی، سبحان اللہ، فرمایا چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر بات ایسی ہے تو چلتے ہیں۔ پھر وہ آیا، پہلے ہی مولا علی کو دیکھا تھا اتنے خوبصورت، اتنے مضبوط، کڑیل جوان، تو مولا کائنات کے ساتھ چل پڑا، لیکن اب آیا حضور کو دیکھا تو ڈھیر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں ڈھیر ہو گیا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا سبحان جانا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت تھے میرے اور آپ کیا کہا۔ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا یہ کٹورے میں پانی نکالیے، میرے سارے صحابہ پیاسے ہیں۔ اس نے کہا اتنا پانی خالی ہو جائے گا ہم لوٹا دیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ پلائیں گے تو ختم ہوگا، کیسے لوٹائیں گے، کیسے لوٹائیں؟ حضور نے کہا تو ڈال تو صحیح، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو ڈال تو صحیح۔ سبحان اللہ، اس نے مشکیزہ، کیونکہ اس دور میں پانی بڑا قیمتی تھا، اب بھی عرب میں اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی 14 صدیاں بیتنے کے بعد وہاں پیٹرول سستا ملتا ہے، پانی مہنگا ملتا ہے، پیٹرول سے بھی مہنگا پانی ملتا ہے۔
اگر 1 ریال دو نا تو آج سے تقریباً 3 سال پہلے تک 1 ریال دو تو 4 لیٹر پیٹرول ملتا تھا 1 ریال میں، اور 2 ریال میں پانی کی 1 بوتل ملتی. ابھی بھی 2 ریال کی 1 بوتل ہے، اور 1 ریال دوں گے تو اتنی سی بوتل ملتی ہے. اب آپ سوچئے ابھی پانی اتنا مہنگا ہے تو 1400 سال پہلے کتنا قیمتی ہوگا پانی. جبکہ ابھی تو پانی کے اندر سمندروں میں انہوں نے پلانٹ لگا دیے، ابھی سمندروں میں پلانٹ لگا دیے، مشینیں لگا دیے، سارا کھارا پن اس کا ختم کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں. تو اب بتائیں اتنے پلانٹ سمندر میں لگنے کے بعد جو اتنا پانی کی قیمت ہے، تو جب کوئی تصور نہیں تھا اس وقت پانی کتنا مہنگا ہوگا، ایک قطرہ کتنا مہنگا ہوگا، قیمتی ہوگا. تو اس نے مشکیزہ انڈیلا اور کٹورے میں پانی ڈالا. اب پانی ڈالا، اب حضور کے دست کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کے ہاتھوں کی شان. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے اس کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈالا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ ڈالا تو ہمیں آپ پانی نکالتے جاؤ. پانی نکلتا رہا، پانی نکلتا رہا، اور کٹورا ابلتا رہا. سبحان اللہ. حضور کے ہاتھوں کا انگلیاں اپنی بھی ہے نا، انگلیاں اپنی بھی ہے. بولو اس انگلی سے پانی نکلے گا؟ صحت مند ہاتھوں سے کبھی پانی نہیں نکلتا. جن ہاتھوں کے اندر زخم ہو جاتے ہیں ان ہاتھوں سے پانی نکلتا ہے، لیکن اس پانی کو پیپ کہتے ہیں. بولو وہ پینے کے قابل ہوتا ہے؟ ارے بیوی دیکھے تو ناک چڑھاتی ہے، دواخانے میں جاؤ ذرا صاف صفائی کرا کے آؤ. یہ ہوتا ہے. حضور کے ہاتھ ہے، سبحان اللہ، اس سے پانی نکل رہا ہے، سبحان اللہ، پانی نکل رہا ہے. صحابت دیکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، ندیاں پنجاب، پنجاب ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ، اللہ اکبر. انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، پانی نکلتا گیا. صحابہ مشکیزیں بھرتے گئے، نہانے والوں نے نہایا، وضو کرنے والوں نے وضو کیا، پانی پینے والوں نے پیا، اپنے مشکیزیں بھرنے والوں نے مشکیزیں بھرے، برتن بھرنے والوں نے برتن بھرے. وہ غلام دیکھتے ہی رہا. 1 کٹورا پانی تو میں نے بھرا ہے، اور اس کے بعد یہ مشکیزیں بھرے جا رہے. غلام سے کہا تو بھی بھر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو بھی بھر. اس نے بھی بھرا، اس کا خالی مشکیزہ بھر گیا. اس کے بعد حضور نے ہاتھ نکالا تو کٹورا بھرا کی بھرا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضور کے ہاتھوں کی شان ہے. دست کرم حبیب کے دریائے جود ہیں، سبحان اللہ کے خزانوں کا جس میں وجود ہے، خالی نہ جائے کوئی کہ جانے ایجاب ہو. حضور کی شان کیا ہے، حضور کے ہاتھوں کی شان کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان ہاتھوں کا تصور کیجئے، انشاءاللہ انہی ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر حضور پلائیں. بے شک بے شک انشاءاللہ. حضور پہ ایمان رکھو، حضور پہ یقین رکھو، حضور سے عشق کرو، حضور اپنے ہاتھوں سے پلائیں. اور ہماری تو دعا یہ ہے، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے، سرے کوثر جب آقا جام اقدس دے، جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے. سبحان اللہ. ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں یا رسول اللہ پلائیں گے تو آپ سب کو، لیکن ہماری تمنا یہ ہے جو جام ہمارے حصے کا ہے پہلے اس سے آپ پئیں اور پھر بچا کر ہمیں عطا فرمائیں. اور ہمیں یقین ہے کہ حضور اپنے غلاموں کی باتوں کو رد نہیں کرتے. مانگنے والے کا عشق ہونا اور یقین ہونا چاہیے. حضور انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اور دنیا دیکھے گی اگر تم نبی کی وفاداری پر دنیا سے گئے تو انشاءاللہ حضور اپنا بچا ہوا کوثر ہمیں عطا فرما کر کے سیراب فرمائیں گے. اور اپنا تو مقدر ہے انشاءاللہ ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام. تو اس نے دیکھا کہ سب کے مشکیزیں بھر گئے، پینے والوں نے خوب پیا، برتن بھر لیے. اس نے بھی اپنا جو مشکیزہ خالی ہوا تھا وہ بھر لیا، کٹورا بھرا کے بھرا رہا. اب اس سے کہا جاتا ہے جا، وہ کہتا ہے نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے. سبحان جو آنا نہیں چاہتا تھا وہ جانا نہیں چاہتا. یہی تو حضور کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آنا نہیں چاہتا تھا وہ جانا نہیں چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتا؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل مند لوگ کب انہیں چھوڑ کے جائیں گے؟ نہیں جانا چاہتا. یہ کون ہے؟ اس نے مولا علی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا بات ہے. سبحان اور اس نے علی سے پوچھا. علی اعلیٰ. سبحان اللہ. اعلیٰ لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں. علی نے کہا یہ میرا مولا اور میرا آقا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا تھا نا میرے آقا کے پاس یہی میرا آقا ہے. اس نے کہا کون ہے یہ؟ تو کہا یہ اللہ کے نبی ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا کہ
یہ شان ان کی ہے, کہاں یہ نبی ہیں, یہ دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف, تو بھی کلمہ پڑھ کے ان کا غلام بن سکتا ہے. اس نے کہا پڑھاؤ کلمہ, اس نے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول. حضور کا ایک معجزہ تو وہ ہاتھوں کا دیکھ چکا تھا. اب اس نے کہا میں اب آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. حضور نے کہا نہیں, ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ جو جس کا غلام ہے وہ بھاگ نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود اس کا آقا اس کو آزاد نہ کرے, اس لیے تجھے واپس جانا ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں لوٹ کر جاؤں گا تو بہت دیر ہو چکی ہے, میرا آقا مجھے بہت مارے گا, بہت پیٹے گا. حضور نے کہا جا تیرے آقا کو کہہ دینا میرا نام کہ حضور نے بلایا تھا تو میں چلا گیا تھا. وہ کہے گا یا رسول اللہ اگر تو گیا تھا تو تیرے پاس دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے؟ وہ مجھ سے ثبوت مانگے گا. سرکار نے فرمایا ثبوت مانگے گا نا تو دے دینا. حضور کیا ثبوت دوں گا؟ میں گیا تھا حضور کے پاس, وہ کہا یا رسول اللہ وہ ثبوت مانگے گا, میری بات پہ یقین نہیں کرے گا. حضور نے کہا ادھر آ. کیا بات ہے, واہ واہ. حضور نے کہا ادھر آ, اور اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پہ پھیر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے ہاتھ کا تیسرا معجزہ, سبحان اللہ سبحان حضور کے ہاتھ کا تیسرا. 200 سن چکے آپ. ایک کون سا؟ سبحان اللہ. پہلا کون سا بھول گئے؟ یہی بھول جاتے تو پھر وہاں کیسے, گھر پہ کیسے یاد رکھیں گے, پھر بچوں کو کیسے سنائیں گے, گھر میں جا کے کیسے سنائیں گے؟ پہلا معجزہ لکڑی کو ہاتھ لگایا تو لکڑی منور ہو گئی. دوسرا معجزہ انگلی سے پانی کے چشمے ابل پڑے. اب تیسرا معجزہ اس کو بلا کر کے کہا ہاتھ چہرے پہ پھیرا, وہ حبشی تھا کالا کالا, وہ حبشی تھا کالا کالا. حضور نے ہاتھ کا پھیرا, اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کا کوئی خوبصورت ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی خوبصورت ہو جائے. یہ میرے نبی کے حسن کا کمال ہے. خود تو خوبصورت ہے, جس پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہو سبحان جائے. اللہ سبحان اللہ سبحان. جا تیرے آقا سے کہنا. اب تو وہ دیکھ کر کے کہے گا نا کہ یہ دلیل ہے. اس نے کہا کہ صحابہ نے کہا تو چمک رہا ہے, تیرا چہرہ گورا گورا خوبصورت ہو گیا, روشن اور منور ہو گیا. ایک بات بتاؤں, خوبصورت بننے کا سب کو شوق ہے, کلر کیسا بھی ہو, حضور سے عشق کر کے دل کے تار ان سے جوڑ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رنگ کالا ہوگا تو بھی چہرہ چمکے گا, بڑے بڑے گورے رشک کریں گے, ہائے ہائے رنگ کیسا بھی ہے لیکن کتنا نورانی چہرہ ہے. چہرے نورانی پاؤڈر سے نہیں ہوتے, چہرے نورانی کریم سے نہیں ہوتے, چہرے نورانی دنیاوی جو ہے چیزوں سے نہیں ہوتے. نور والے چہرے نور والے آقا سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب وہ دل چمکاتے ہیں تو چہرے خود بخود چمک جاتے ہیں. چہرہ چمک گیا اس حبشی کا. وہ تھا تو حبشی لیکن اب اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا. وہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھا اور بادل ناخواستہ یعنی نئی دل چاہ رہا تھا, پھر بھی وہ اونٹنی پہ بیٹھا, آنکھوں میں آنسو لے کر, حضور کی جدائی کا غم لے کر. اب وہ چلا اپنی آقا کے گھر کی طرف, اونٹنی بٹھائی اور اس کے آقا کے پاس گیا. کہا آقا جی پانی لے آئے گا. نکل یہاں سے, تو کون ہے؟ وہ کہہ رہے آقا جی پانی لے کر گیا. اور تو کون ہے؟ میرا کوئی ایسا غلام نہیں ہے. اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں. کہا نہیں تو میرا غلام نہیں ہے, یہ حضور کا معجزہ ہے. جو ان کا غلام بنتا ہے پھر وہ کسی کا غلام نہیں.